नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर रे आपनको स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आलोचना करिबा बंगोपसागर एवं आरब सागर रे बात्या हेबार आशंका। हाँ दर्शक बंधु किछि किछि मॉडल आकलन करुछंती कि एही दुई सागर रे बात्या होई पारे। तेबे आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा बात्यार प्रभाव केमिति रहबो राज्य उपरे बात्या जदि होउची एहार प्रभाव केते रहिबो केते परसेंट रहिबो। तेबे आसंतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा। दर्शक बंधु आपण जानिथिबे अक्टोबर मास आसिले राज्यवासी के मन रे थाए गोटे प्रकार डर, कारण बात्या अक्टोबर मासरे बेसिकाली होई थाए ओडिशा उपरे अधिक प्रभाव रही थाए। तेबे दर्शक बंधु अक्टोबर मासरे बात्या होई थाए तो आपण जानिथिबे, किंतु बात्यार डर जेमिति रहुची ओडिशावासी मन रे सेही भली दर्शक बंधु मॉडल माने मध्य आकलन आरंभ कर सारलेनी कि एही दुई सागर रे बात्या हेबो। तेबे आज भिडियो रे मु आरंभ करबा पूर्वरु मु आपनको गोटे कथा कहबाक चाहिबी। दर्शक बंधु आज अपडेट मु आपनको जहा देबी एही अपडेट बहु मात्रा रे परिवर्तन होई पारे, कारण दर्शक बंधु जहा मॉडल मानकर आकलन रहिची मु आज अपडेट रे ताहा ही आपनको कहिबी। ताले आसंतु आरंभ करबा पाणीपाग खबर। आपण देखंतु वर्तमान समय रे देशर विभिन्न भाग रे मौसुमी धीरे धीरे विदाय नबाकू चेष्टा करूची, किंतु जेतिकी स्पीड हबा कथा विदायर ताहा हेई पारु नाही, कारण दर्शक बंधु गुजरात उत्तर प्रदेश एवं आसाम पर्यंत ट्रफ रेखा रही जहाँपाई कि वर्षा देखा मिलूँ। तेज पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुसार आपणकर ओडिशा केतक अंचल मध्यम हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर ता सहित नुआपड़ा एवं कलाहांडी जिलार स्थान स्थान हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे, माने दक्षिण ओडिशा रे। ता सहित आपणकर उत्तर ओडिशा जमीक रोचे बालेश्वर मयूरभंज केउझर एवं सुंदरगढ़ जिलार स्थान स्थान हल्का फुल्का वर्षा केतक अंचल सामान्य अधिक वर्षा हेबा सहित वज्रपात देखा मिल पारे। तेबे दर्शक बंधु धीरे धीरे ओडिशारू वर्षार परिमाण कमिबो, कारण आगामी दिन में मौसुमी वायु ओडिशा रे विदा नबार संभावना रही, किंतु केबे नब ताहा वर्तमान कहबा बड़ मुस्किल। वर्तमान समय आपण देखंतु वायुर चलन कौन रही बंगोपसागर रे गोटे सृष्टि होईची गुरुचाप बलय, जहाँपाई कि राज्यरू वर्षा कमिबा पई गोटे प्रकार पाग अनुकूल हेबो। ता सहित दर्शक बंधु आपनकर गुजरात पाखरे जेउ सर्कुलेशन बा साइक्लोन सर्कुलेशन रही बा घूर्णिबल रही धीरे धीरे पश्चिम दिग को जाऊँगी एवं यार प्रभाव में महाराष्ट्र कर्णाटकर केतक अंचल मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित उत्तर प्रदेश पाखे गोटे घूर्णिबल रही माने बंगोपसागर जो लघुचाप जाता सबुआड़े खेले जाइए, माने उत्तर प्रदेश रु गुजरात पर्यंत प्रबल वर्षा होही समय मध्य राजस्थान विभिन्न अंचल पाग मुख्यतः शुखिला रही। आम देखा वर्षा आप देखु उत्तर पूर्व भारत जमीक आसाम मणिपुर गुवाहाटी मिजोराम त्रिपुरा यही सब राज्यर स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। यह सहित दक्षिण आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा पश्चिमबंग केतक अंचल मध्यम हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। तेबे दर्शक बंधु यही समय मध्य बंगोपसागर सामान्य भाव में दक्षिण वायु जीव माने दक्षिण पूर्व वायु जीव, जहाँपाई कि दिहीपर समय सामान्य गुळुगुळु देखा मिल पारे। कारण दर्शक बंधु गुळुगुळि कौन पाई हेबो, कारण वर्तमान जेहेतु चाषबास समय एवं बिलरे पानी रही पानीर जो बाष्पीकरण हेबो उपरकू उठिबो वायुमंडल को ताहा सीधा सड़क देहरे बाजिबो एवं झाड़ बोहिबा भली परिस्थिति सृष्टि होई पारे। तेबे वर्तमान समय रे जदि आमे देखिबा आपनकर अक्टोबर 3 रो पूर्वानुमान मु अक्टोबर 3 रो पूर्वानुमान एथिपाई देखौछि, कारण अक्टोबर 3 रु बदली जिवो देशर पाणीपाग। कारण दर्शक बंधु पश्चिम वायु देशर विभिन्न भाग को पहुँची जिवो, माने दक्षिण दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जेहेतु सक्रिय थिला वर्तमान उत्तर पश्चिम दिगरु वायु आसिबो मौसुमी प्रत्यावर्तन हबा पई गोटे प्रकार पाग अनुकूल हेबो अक्टोबर 3 रु। तेबे दर्शक बंधु ए आलोचना करिबा आपनकर ECMW मॉडल रो AI मॉडल। हाँ दर्शक बंधु वर्तमान आपण जानिथिबे विश्व रे वर्तमान AI सबुठो आगे रही से हिसाब रे ECMW मॉडल एही मेंबर जो रही AI मॉडल यह मध्य आकलन करुछि कि ओडिशा पश्चिमबंग ता सहित उत्तर पूर्व भारत रे मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। एमिति कि आपनकर अक्टोबर 3 रु ओडिशा रे केतक अंचल रे पुणी थे वर्षा बढ़िबो। यार मुख्य कारण बंगोपसागर रे पुणी एक घूर्णिबल होई पारे, किंतु घूर्णिबल हेबो कि नाही ताहा IMD बा भारतीय पाणीपाग सूचना देई नाही, किंतु AI मॉडल सूचना दउछि कि बंगोपसागर रे घूर्णिबल हेबो एवं यार प्रभाव रे ओडिशा रे पुणी वर्षा बढ़िबो अक्टोबर 3 रु 6 तारिख पर्यंत। खाली ओडिशा नुहे यह सहित दर्शक बंधु आपनकर आरब सागर रे गोटे बात्या सृष्टि होई पारे। आरब सागर दक्षिण भाग रे गोटे घूर्णिबल सृष्टि हेबो। परवर्त समय यह घनीभूत होई लघुचाप तापरे लो ओइल मार्क लो प्रेशर डिप्रेशन डीप डिप्रेशन
ପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଏଆଇ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କେତେ ସତ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଆ ଏବଂ କେରଳ ତାହା ସହିତ କୋଙ୍କଣ ଗୋଆ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆରବ ସାଗରରେ। ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ, ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମଡେଲ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଗରୁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକଳନ କରୁଛି କି ଏଆଇ ମଡେଲ ସହିତ ଏହି ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଟୋବର 3 ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କେରଳ, ତାହା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମିବ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୌସୁମୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର କ'ଣ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟର ଫୋରକାଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 4-5ଟି ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିପାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 80%, ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 30% ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ଆକଳନ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମଡେଲ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ହେବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ଏମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାହା ଓମାନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଓମାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ। ଯଦି ଓମାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 80% ଓମାନରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 30% ବାତ୍ୟା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କୌଣସି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଡେଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାଇନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଇଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣିପାଗର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅକ୍ଟୋବର 9 ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତାହା ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର 13 ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏହି ଖବର ଉପରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଏତେ ଆଗରୁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ପାଣିପାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।